निर्भवते भारत 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 अभ्युत्थानं धर्मस्य 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 तदत्मनवते कदमः परित्राणाय साधूनां 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 विनाशाय दुष्कृतं 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 धर्म संभवामि दुगे 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 जदा जदा हो धर्मस्य 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 गेला मेरे भवते भारत 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 अभ्युत्थानं धर्मस्य 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 तदत्मनवते जगन्मः ईशादयो साधूनां 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 विनाशाय दुष्कृतं 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 संभवामि दुगे 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 मामा 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 তাহলে তো এসেছিস আমার সম্মুখে, তোর মরার পালক গজিয়েছে তাই তুই আমার সম্মুখে হাজির হয়েছে। কৃষ্ণের মরার পলক গজায়নি, পলক গজিয়েছে তোমার। দেখো ভয়ে তোমার অস্ত্র মাটিতে ভূপতিত হয়ে গেছে। তাহলে তুইও এসেছিস? হ্যাঁ, আমি আমার ভাইয়ের সঙ্গে আসবো না তো কি তুমি আসবে? তোরা দুই ভাই। আমার দুই ভাই কি হয়েছে কি? ভালো হয়েছে, তাহলে আর তোরে বেশি সময় খুঁজতে হলো না। দুই ভাই একসাথে আমার তুমি কতটুকু পারবে তা তো বোঝা হয়ে গেছে। আরে তোরা তো দুটো ছোট্ট ছোট্ট পাবো। মামা ছোট বলে অবহেলা করো না।